Beautiful. That was nicely played by Mohammad Yusuf. That's why he is such a great player, Mohammad Yusuf. इंसान सांसें ले रहा हो मगर ये कहना खासा दुश्वार है कि वो जिंदा भी हो। जिंदगी जिसका नाम उसका इन्हिसार इन दो हालतों पर है, जिंदा और मुर्दा दिली। जिंदा दिल वही है जो अपने दिल को जिंदा रखे और ईसार के जौहर के लिए कोशिश करता रहे, और मुर्दा दिली उसके बरअक्स खुद गर्जी जैसी हैवानी सिफात हैं जो फर्द को इंसानी दर्जे से गिरा कर हैवानी तबके में ला खड़ा करती हैं। अजीम इंसान वही है जो उन लोगों का हमेशा दम भरता रहे जिनकी वजह से उसको अजमत हासिल हुई। हर ऐसे इंसान को कामयाब करने के लिए बहुत से अफराद उसके पीछे होते हैं जो किसी न किसी तौर उसकी कामयाबी के शराकतदार होते हैं। बाज अफराद तो कुछ मकाम हासिल करते ही उन लोगों को फरामोश कर देते हैं, लेकिन उनके बरअक्स चंद अफराद उन लोगों की काविश को हमेशा सराहते रहते हैं और अपनी कामयाबियों का तमाम सहरा उनके सर रखते हैं। इस वीडियो में हम लेजेंडरी क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ और उनके स्ट्रगलिंग फेस के साथी ज़हीर पानवाला की ऐसी ही कहानी आपके साथ शेयर करेंगे जिसे सुनकर आपके दिल में मोहम्मद यूसुफ के लिए एहतराम का जज्बा भर जाएगा। मोहम्मद यूसुफ ने जो दास्तानें क्रिकेट के मैदानों में रकम की हैं उससे तो सभी वाकिफ हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे मोहम्मद यूसुफ की जिंदगी के एक ऐसे दरख्शंदा पहलू पर जिससे शायद बहुत कम लोग वाकिफ हों। मोहम्मद यूसुफ ने हर कामयाब शख्स की तरह बेहद मेहनत के बाद मौजूदा मकाम हासिल किया, लेकिन एक शख्स जिसने एसार और कुर्बानी की वो आला मिसाल कायम की जिसकी मिसाल रहती दुनिया तक दी जाएगी। लेकिन यहाँ बात मोहम्मद यूसुफ की आला ज़र्फी और दोस्त नवाजी की है कि उन्होंने शोहरत की बुलंदी पर पहुंचकर भी अपने मोहसिन और उसके एहसान को फरामोश नहीं किया। बात कुछ इस तरह खुली जब मोहम्मद यूसुफ ने कुछ अरसा कबल अपनी टाइम लाइन पर अपने उस मोहसिन के मुतालिक लिखा और साथ उसकी तस्वीर शेयर की जिसने दोस्ती की खातिर अपना करियर कुर्बान कर दिया था। उस कहानी को अपने अल्फाज में सुनाने की बजाय मोहम्मद यूसुफ की ही तहरीर को मिन्नोअन पढ़ना बेहतर रहेगा। स्क्रीन पर नजर आने वाली तस्वीर का हवाला देकर मोहम्मद यूसुफ लिखते हैं, ये वो मोहल्ला है जहां मैं पला बढ़ा। बच्चों के साथ जराबों की बॉल बनाकर धोबी घाट पे कपड़े धोने वाले डंडे के साथ क्रिकेट खेला करता था। शायद इसलिए मेरी बैकलिफ्ट ऊंची थी। पहली बार क्रिकेट क्लब में दाखिला इस शर्त पे मिला कि मैं सबसे पहले आकर विकेट और ग्राउंड में झाड़ू लगाया करूंगा। इसके अलावा सीनियर्स प्लेयर्स के लिए नेट नस्ब करने की जिम्मेदारी भी मेरी थी। ये जो भाई इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं इनका नाम ज़हीर है। ये वो शख्स है जो हमारे क्लब का कप्तान था। ज़हीर ने क्लब इंतजामिया से लड़कर मुझे टीम में खिलाने की कोशिश की। जब क्लब इंतजामिया मुझे खिलाने पे आमादा ना हुई तो ज़हीर ने खुद को ड्रॉप कर लिया और अपनी जगह मुझे चांस दे दिया। यही नहीं बल्कि ज़हीर ने मैच के लिए मुझे अपनी किट भी दे दी थी। मैंने उस दिन रेलवे कॉलोनी की दर्जी की उस दुकान से छुट्टी कर ली जहाँ मैं काम सीखने जाया करता था। मैंने मैच में ज़हीर की लाज रखी और सेंचुरी स्कोर की, और उस दिन के बाद क्लब इंतजामिया ने कभी मुझे मैच से ड्रॉप नहीं किया। ज़हीर कुछ अरसा पहले कैंसर का शिकार हो गया था मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह सेहतयाब होकर वापस आ चुका है। ज़हीर ने सेहतयाब होने के बाद मुझे फोन करके खुशखबरी दी तो मैं ज़हीर से मिलने चला आया। ज़हीर कहता है कि यूसुफ तूने मेरे इलाज पे लाखों रुपए खर्च कर दिए, मेरे बच्चे भी तेरे गुलाम रहेंगे। मैंने सिर्फ इतना जवाब दिया, ज़हीर भाई मैं आप जितना अमीर आज तक नहीं बन सका क्योंकि आपने मेरी मदद उस वक्त की थी जब आपके पास कुछ नहीं था, जबकि मैंने आपकी मदद उस वक्त की जब मेरे पास सब कुछ था। मोहम्मद यूसुफ की ये तहरीर पढ़कर उनकी नेक दिली और दोस्त परवरी जैसी सिफात सामने आती हैं और वो तालीमात जिनसे मुतासर होकर मोहम्मद यूसुफ ने दीन इस्लाम कबूल किया था उनको अमली जामा पहनाते नजर आते हैं। देखने और सुनने वाले यकीनन इस तहरीर के सहर से निकल नहीं पाएंगे कि इस दौरे नामुराद में जहाँ कोई किसी का नहीं रहा वहाँ एक अजीम इंसान अपने मोहसिनों को नहीं भूला और उनके एहसानात का बदला चुकाने के लिए कोशां है। और एक मिनट के लिए तसव्वुर कर लिया जाए कि ज़हीर नामी ये शख्स मोहम्मद यूसुफ के लिए ये कुर्बानी ना देता तो मोहम्मद यूसुफ जैसा बड़ा खिलाड़ी मंजर आम पर आने से कासिर रह जाता और दुनिया क्रिकेट एक बड़े बैट्समैन से महरूम रह जाती। इस मुखलिस दिल की कहानी के पीछे क्या राज पिन्हा है इसके लिए माजी के औराक पलटने पड़ेंगे। मोहम्मद यूसुफ लाहौर के एक ईसाई घराने में पैदा हुए। उनका खानदान निचले मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखता था और उनके मुतालिक भी यही गुमान किया जा रहा था कि बाकी खानदान की तरह मोहम्मद यूसुफ जिनका पुराना नाम यूसुफ यूहन्ना था एक मुतवस्सित दर्जे की जिंदगी गुजार कर चले जाएंगे।
جائیں گے۔ محمد یوسف نے غربت کے باعث کم سنی میں ہی ہنر سیکھنے کا فیصلہ کیا جس سے ان کے مالی معاملات چل سکے۔ محمد یوسف کے والد نے انہیں درزی کی دکان پر بھیج دیا تاکہ وہ کام سیکھ سکیں، لیکن کاتب تقدیر نے محمد یوسف کے لیے کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا۔ وہ محمد یوسف کے بخت میں خوش نصیبی لکھ چکا تھا، اور جب اس کا حکم ہوا تو محمد یوسف کی کایا ہی پلٹ گئی اور قدرت نے ان کو عروج کی عین بلندی پر لا کھڑا کیا، جس کا ذریعہ مذکورہ شخص محمد ظہیر بنے۔ یہ بات 100% سچ ہے کہ ظہیر نامی شخص کا احسان محمد یوسف کی نسلیں بھی نہیں چکا سکتی، لیکن اس دور میں کہ جہاں احسان فراموش اور محسن کش لوگوں کی بھرمار ہے، وہاں محمد یوسف کی اس طرح کا عمل یقیناً قابل تحسین ہے۔ یہ ایثار اور قربانی کی ایسی اعلیٰ مثال قائم ہو چکی ہے جس کو ایک طویل عرصے تک سنایا جاتا رہے گا۔ یہ بیک وقت احسان مند اور محسن یعنی احسان کرنے والا دونوں کے کام آ سکتی ہے۔ محمد یوسف اب بھی بلا تعطل اپنے یار دیرینہ ظہیر کی پان والی دکان پر جاتے ہیں اور ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ ناظرین، نیکی کبھی رائے گا نہیں جاتی۔ محمد ظہیر نے جو دہائیوں پہلے قربانی دی، اللہ تعالیٰ نے محمد یوسف کی صورت میں اس کا صلہ انہیں لوٹا دیا، ورنہ ایک پان کی دکان چلانے والا غریب آدمی بھلا کینسر جیسے موذی مرض کا علاج کیسے کروا سکتا تھا؟ محمد یوسف کی کامیابی اور عزت و عظمت کی بھی شاید یہی وجہ ہے کہ ان کا یہ رویہ ہی انہیں خدا کے حضور مقبول رکھے ہوئے ہے، اور وہی اللہ ان کی عزت میں کوئی کمی نہیں آنے دیتا۔ محمد یوسف پیدا کرنے کے لیے ہمیں خود بھی ظہیر بننا پڑے گا، اور کسی حقدار کو اس کا اصل حق پہنچانے کے لیے قربانی اور ایثار کے جذبے سے کام لینا ہوگا۔ محمد یوسف کے شاندار کیریئر پر نظر دوڑائیں تو رہ رہ کر محمد ظہیر کو سلام عقیدت پیش کرنے کو جی چاہتا ہے۔ محمد یوسف نے 1998 میں اپنے کیریئر کا باقاعدہ آغاز کیا، جہاں سے ان کے ریکارڈز بنانے کا سلسلہ جاری رہا۔ انہوں نے ہر سطح پر بلے بازی کے جوہر دکھائے، جبکہ ٹیسٹ اور ون ڈے کرکٹ میں پاکستان کی کپتانی بھی کی۔ محمد یوسف ٹیسٹ کرکٹ میں 6000 سے زائد رن سکور کرنے والے تیسرے پاکستانی بنے۔ وہ ٹیسٹ کرکٹ میں 24 سے زائد سینچریز کرنے والے تیسرے پاکستانی بلے باز ہیں۔ ون ڈے میچز میں سب سے زیادہ رنز کرنے کے باوجود پاکستانی بلے بازوں میں ان کی تیسری پوزیشن ہے۔ محمد یوسف کے پاس ہر ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے والی ٹیم کے خلاف سینچری سکور کرنے کا ریکارڈ موجود ہے، جبکہ اپنے 100ویں میچ میں سینچری کرنے والے واحد پاکستانی اور دنیا کے تیسرے بلے باز ہیں۔ محمد یوسف کو 2007 میں ٹیسٹ پلیئر آف دا ایئر کا خطاب بھی دیا گیا۔ محمد یوسف نے اپنا آخری میچ 2010 میں انگلینڈ کے خلاف کھیلا۔ اس کے بعد سے وہ ریٹائرمنٹ کی پرسکون زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اللہ کریم نے انہیں دنیا کی ہر نعمت سے نواز رکھا ہے۔ ان کی زندگی میں سب سے بڑا واقعہ یہ ہوا کہ وہ عیسائیت سے اسلام کی طرف منتقل ہو گئے۔ محمد یوسف حالیہ دنوں تبلیغ دین کے سلسلے میں دور دراز علاقوں میں سفر کرتے ہیں اور اپنی آخرت کا سامان کرتے نظر آتے ہیں۔ Shot, bit Caribbean-ish, that one from Indian bowling attack put to the sword. pulled away by, that was too short.